Usa sa mga programa sa Bureau of Fire Protection ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Alayon ni mga programa ang mga personal sa BEP ang muduaw sa community aron maghimo og lecture ngadto sa katawhan ning dakbayan sa Osamis aron luwas ang tanan sa sunog. Kini nga programa sa Bureau of Fire Protection makahatag og safety sa komunidad sa mga congested nga mga lugar sama sa Barangay Tinago, San Roque, Santa Cruz, Carmen Annex, Triunfo, Malabang ug uban pa nga mga lugar. Paghatag og fire safety seminar sa katawhan sa nagkadayang barangay, lecture aron malikayan ang sunog ug kung unsay unang buhaton kung adunay sunog. Ano gud mi program sirs and ma'am no, which is the Uplan Ligtas na Pamayanan, which is BFP will go to the communities, no, which is kanang kuan kami BFP will conduct fire safety lectures and seminars sa mga different barangay of Osamis City, and dito mi magtudlo na sila unsay mga fire safety tips, unsay mga angay buhaton para malikayan ang sunog, ug unsay mga first nato nga buhaton in terms of natay mga makita nga kalayo, since ang fire safety jud is everybody's responsibility jud, dili lang jud sa fire kundi apil na ang mga tagtungod sa mga panimalay o sa mga structures. Si Fire Inspector Precious Marciano Cortez, Acting City Fire Marshal. Si Cortez ang baguhay lang nga nahimong OIC City Fire Marshal ning dakbayan ug iyang gipaniguro nga kasalig ang katawhan sa serbisyo sa Bureau of Fire Protection. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muluyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan.